जेतले कोनोस प्रोग्राम जाऊ सेटिया ऑडियंस माने किमिति हां समय कहले तम ऑडियंस माने किमिति मु कहले हम ऑडियंस एते डिसिप्लिन तो विश्वास कर पाइ ताई फाई जो मारन दिन शृंखला नष्ट होई जाऊ और लागु मते या पे पचाले में या कहि मन ताई भी मारना दी शृंखला नष्ट होई जाऊ वी आर डिसिप्लिन वी शुड मेंटेन इट तबे जा भी या पे कोन दरकार कॉमेडी गीत नाचो हां नाचो एक्चुअली जेतले खाइबा पई हमें बसंती को जगह रे देखि फास्ट आसीबो कोन भात आसीबो तापर डाली पोटल कुरमा हमरे बदली लास्ट खीरी पापड़ के आई मोसा आउटे पिला आछि जे बट से प्रोग्राम मूड रे नाही एक्चुअली मुने खुशी रे मुझे चाल मो गाने जिबा बोली डाकी नि आछि टुकुना भी जानि टुकुना स्टाइलिश साज मोसा आसी डाकी दे जल्दी ए टुकुना आ टिया हां सर से को अप्रस्तुत भाबे अछि हां जय जगन्नाथ ओरे हमर शो आसी एटा भाईटा देखछनी ये मो स्वामी हेतले मु झिया हेले भारी भल देखा जाय बोली ये मो स्वामी हे जानी सब बेले ओटे मो ऊपर घई तागिरी देखांदी से जेतले घई तागिरी देखांदी मु त मो स्टाइल ले गाड़ी देबी की हाय छानै लो मो होत बारा बाटी छियो परिवार रेट केता मु जान नै दांत लगाई देबी परिवार सेही दिनु ठीक रेट रे किनी आनछ एबे बहुत जिंस आस्ते आस्ते विलुप्त हो गलानी हजि गलानी आगु गुटे सोदा उगला देखने गां रे ए जो जेताले खोजिया परि लागि स्त्री लोक से गुटे स्त्री लोक गुटे स्त्री लोक अंतारे हाथ देकी गाली दिले हेलो एना मारी बोलो एना बडी बोलो सेही प्रजाति तो स्त्री लोक गुडा जेताले विरल वर्तमान मिलु नांती म्यूजियम रे रखिबा परि परिस्थिति सेही समय रे टुकुना हमर सेही चरित्र टी उद्धार कर माने बुढ़ी कहूची आपण विश्वास कर परिबे नै पूरा आपण को लागि आपण घर पिंडारे बसी केमे बुढ़ी बता मु थरे सोदिली मते आवार्ड दवा को आइथले गिनी जो आर्डर करवाला इते सोदिली बाबा मने कर ओडे के फूल चोरी कर नै अछि कोन ओडे नै अछि खबरे खाई हां छाड़ा तेरी नाक तो लगाई दे मां घर जाजो पूरा मुछा पळे आ दि तीन धर सोदिले दीटा भाउज सेटु मुछा पळे तबेगार जो कॉमेडी सब आछथि सिनेमा को भितर टुकुना बर्तमान बहुत आगा धाडी रे एबे प्राय सिनेमा रे से मो संगे करूची तीनटा बदे सिनेमा मोर चारिटा सिनेमा हे गलानी जो कि टुकुना मो संगे मेजर कैरेक्टर आसी खाली कोरोना ताको बाड़ देकी रखिची बर्तमान टीवी यूट्यूब रे छाईची खाली हॉल फिटिला माने टुकुना उड़ीबो बोली जानु टुकुना भाई समस्त के जोरदार ताली दियो से आसिला बेले मते पचारतला सर मु जीबी की स्टेज गुम पे तू काई जीबू तो रंगीला टोका तो आपण मान को श्रद्धा से पड़ी आसी आउ जदी कोन कहती कहबी ओडो बहुत पुराना सिनेमा रे जने विलियन थिले राई मोहन परिडा के जानि जन बाबू हां एपड़ पाल्टा सब जानि जन भाई के विलियन म्यूजिक दबर मु आगु आसीबी बाबू भाई राई मोहन परिडा जदी स्टेज पे आस्ता बाबूना मयूर भंजको आसी जदि आपण मानक सामने रे गोटे ताली न मिलिला ताहले सदा पुराना फिल्म रे देखिबे जेतबेले विलियन हीरोइन गोटे थियो हीरोइन खाली गोटे डायलॉग प्लीज मंगू भाई मते किछ करनी छाड़ी दे प्लीज मो इज्जत तो लुटी नेनी से जिमिति कहलो इज्जत लुटी नेनी आपण मानू लागिबो जे जिमिति आ इज्जत ना आगे लुटा हेलो ये करो हेलो केते दिन एमिति सुखिला काठो बोही निजर जवानी टाकु सारे हो गेलो एते जोरे पीछे बदले मु मूर्छा पड़े
এতদিন আমি তো সুখেলা কাঠ বহি বহি নিজের ইজ্জতটাকে সারিব এই অনানি থরে রাজা সাহেবরা মঙ্গলা ভিতরକୁ আলো ততে ବି জଣେଇ দেবে হ্যাঁ আরে আরে চমু কইব ହେଲା আরে মঙ্গু কোন সরকার তালি হওয়া দরকার সমস্তଙ୍କ তরফରୁ জয় জগন্নাথ ବିଜୟ ମାଝୀ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବିଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହିବେ କରିବି ଆଉ ମତେ ମୁଁ ତ ଆସିଛି କରିବି ବିଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ସିନେମା ସେ ସବୁଥିରେ ବାପ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଦେବୁ ଘୋଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ 100ଟା ଫିଲ୍ମ ଯଦି କରିଥିବେ 99ଟା ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୟ ମତେ କଥା ଦେଇ କହି ବଞ୍ଚିବ ବିଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଆସିବେ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ସେ ଯାଇକି ଯାହା ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେ ଯାଇ ତାକୁ କହିବେ ଦେଖୁଛ ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ପୁଅ ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ ତୁ ସଫଲ ଖାଇକି ମୁହଁରେ ଧୂଆଁ ଛାଡି ଦଉଛୁ ସେଟା ସଫଲ ନୁହଁରେ ତୋ ବାପର ରକ୍ତ ମାନେ ସଫଲକୁ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଦେବ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଯାହା ହେଲା ସେ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ କି ଯାଇ କରିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଯାହା ହବ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଷ୍ଟେଜ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସିଏ ଯାହା କହିବେ କାଇଁ ଆମେ କଣ ନାଥିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିଥିଲା ହେ ନବୀନ ଆମେ ତୁମ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଆପଣ ଗାଉନାହାନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତେ ଚାପଚାପ ଲାଗିନାନ୍ତା ସିଏ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତଟେ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆହୁରି ବେଳକା ଘର ଯାଇଯିବି ମୁଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ବେଲ ଫାଟିଯିବ ବେଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଏ ବାଚିଲା ବେଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ବେଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଦେଲି ସେ ଗାଇଲେ জয় জগন্নাথ আপন মানে খুশি তো ময়ূর ভাঞ্জକୁ আসি গোটে তাଳି ন মিଳିଲେ কি গীত গাইবি ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇବି କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ଆବାର ତାଙ୍କର ଲେଖା ନହେଲେ ସେ ଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ তোরা ଏକାଟେ ଚମି ଗଇ কোচে কোচিয়া বালরে নানি ছানি হেই যাইছি মোর এটা কান লিখিছি পড়ি হো না মানে কতে খারাপ কো আস ততে দেবী গোটায় পানো জীবনে সারা মনে রাখিছি বিকাশ আম ঘর ময়ূর বাঞ্ছ জয় জগন্নাথ ତମେ ଆ ଟୁକୁରା ଦିଆ ଟୁକୁରା ଦିଆ ନା ତାଙ୍କ ନାଟକଟା କରିବେ ତେଣୁ ଆଉ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦିଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ପପୁ କମ୍ପମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ ମାର୍କ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟୁକୁନାର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁପରହିଟ ଗପ ହେଉଛି ଆସନ ମାଇପେ ନାଣ୍ଡ ହବା ଆସନ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଟାଇଟେଲ ନା ନା ଏ ଟାଇଟେଲ ଦେଲା ପରେ ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘଇତାକୁ ଛାଡିକି ଚୁଡ଼ି ପିଟି କରିଦେଲେ ତାର ଆସନ ମାଇପେ ନାଣ୍ଡ ହବା ମାନେ ଏଟା ଅତି ଅତି କଣ ଆଉ ସେଥିରେ ଡାଇଲଗ କଣ କରାହେଇଥିଲା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଫଗୁଣର ପରଶରେ ଋତୁର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସତ ଶ୍ରାବଣୀ ହେଲେ ତମେ କେମିତି ପର ହେଇଯାଇ ପାରିଲ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ହିରୋଇନ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୁଟକା ଖାଇକି ଡାଇଲଗ କରୁଥିଲେ ମାନେ ହିରୋଇନ ଗୁଡା ସବୁବେଳେ ଗୁଟକା ଖାଇ ଏଇ ସାଗର ଭାଇ ସତରେ କଣ ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିଲା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ଦିଟା ଟୋକା ଆସି ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ତତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ କାହା ନୁହଁ ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ନାଚି ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ନାଚିବି ଟୁକୁନା ଟିକେ ଯାହା ରେଷ୍ଟ ନେ ଆସୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ